السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزوا الفلاح ونصبحكم بالخير، لمساكم بالخير. بونجور بونسوار ميسيو دام. دونك السوجي تاع اليوم رافع دو روتور. السوجي تاع اليوم هو مختار مديوني. مختار مديوني داروه بي دي جي تاع الايروبور دالجي، دار ضجة كبيرة. شكون اللي يحكموا هاد لانفورماسيون هادية ولا هاد لا نوميناسيون هادية؟ المغاربية. المغاربيه داروا بها طاباج بالعربيه وبالفرنسي، دو زيميسيون، واحده بالعربيه وواحده بالقاوريه. دونك شكون يجيبوا عبدو سمار، هو اللي يجي يهضر على مختار مديوني، ويجيبوا هذا عمر ايت مختار. دوك نوريه لكم. كونديدا لا بريزيدونس في الجزائر، لي بروشين زيليكسيون ستان كونديدا لا بريزيدونس. هكذا يهضروا على مديوني ما خلاو فيه والو. نقدروا نكونوا كونتر بيان سور، تقدر تقول كيفاش هذا كان جورناليست في الحياه ومن بعد ولا يدير لا راديو ومن بعد ولا بي دي جي تاع الايروبور. سي با نورمال، تجيك ماشي نورمال نتاع تقول كيفاش هذا البلاد راهي راحت. تسمى كيما يقول لك كلمه الحق يرادوا بها باطل، زعما نقول شغل كيفاش هذايا. بصح هما هاد لا نوميناسيون هادي ضربوا بها الجزائر. باسكو علاش؟ باسكو يخدموا مع المخزن. عبدو سمار يخدم مع المخزن. دوك نوري لكم. انت على بالك عبدو؟ نو، ما كاش مع او اسرائيل في التلفزيون اسرائيلي. دونك لازم نضربوا مديوني مختار، باسكو هو اللي قال بوليزاريو لازمكم تهجموا على المروك. دونك لازم نضربوه. ديكلونشاو هما يايا اون افون. دونك بداو يهضروا. تقدر تكون كونتر بيان سور، تقدر تكريتيكي بيان سور، حاجه نورمال هذه ما فيهاش عيب. بصح كي تيتيليزي عفسه كيما هذه باش تضرب بلادك كومبلي، انا نحبسك. انا نجي نحبسك تو تسويت، نحبسك افيك دي بروف بلي نتوما ما تقدروش تهضروا على مديوني. باسكو باش تهضروا على مديوني فوت تكونوا خير منه، وانتوما ماشي خير من مديوني، امبوسيبل. دوك نوريها لكم. دونك نسمعوا المغاربيه واش كانوا يهضروا، واش هضروا هذوك لي زانترلوكيتور تاعهم، ومن بعد نجاوبوهم ان شاء الله حبه بحبه، حاجه بحاجه. هكذايا تبعوا مليح، تبعوا مليح يا خوتي يا الخاوه. الوغ يقول لك هنايا لو بوليميست اي بروباغونديست مديوني نومي à la tête de l'aéroport d'Alger. يا با دو بروبليم، ماشي مشكل. نسمعوا لا فيديو واش راهم يقولوا. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Mararibia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Deux actualités ce soir de titres. D'abord, nous allons revenir sur Monsieur Mediouni, voilà, qui est donc nommé à la tête de l'aéroport d'Alger. Rien que ça. Alors, il est connu pour être polémiste, propagandiste. Parfois, donc, il est reconnu pour avoir des postures immorales, postures calomnieuses, des dérapages, notamment sur les plateaux télé depuis quelques temps. Eh bien, rien que ça. Donc, le pouvoir. دونك عنده لي ديراباج، عنده ستادير يهضر نيمبورت كوا نيمبورت كومون، لا علينا. وقال لك ستادير ريان كو سا l'aéroport d'Alger. Algérien l'a nommé à la tête de l'aéroport d'Alger, donc l'un des plus grands aéroports, un aéroport très important en Afrique, ce pays continent qui est l'Algérie. Donc on va essayer de comprendre avec nos invités pourquoi cette nomination, comment se fait-il que M. Mediouni arrive à la tête de l'aéroport. Aucune information, l'opinion publique, les Algériens et les Algériennes n'ont aucune information, et encore moins la presse, donc, qui reste encore une fois sans réponse. Donc nous allons essayer de comprendre ses arrivées, ses départs. Nous évoquions il y a quelques semaines, quelques jours d'ailleurs, la nouvelle nomination du nouveau directeur d'Air Algérie. C'était le troisième en l'espace de 18-19 mois. On comprendra aussi, on se posera cette question encore, est-ce que cette nomination relève du favoritisme, relève peut-être d'une situation clanique au pays, mais surtout d'une instabilité, puisqu'on sait par exemple qu'il y a depuis 4 ans, depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune, 4 premiers ministres, plusieurs ministres des Affaires étrangères, des limogeages à tout va. Et puis la deuxième actualité, je vais aller vite sans plus tarder,
Donc, le président algérien, l'ouverture des travaux de la rencontre nationale organisée par l'instance du médiateur de la République. Donc, c'était ce matin sous le thème Le médiateur de la République. Ce sera le titre de l'émission, d'ailleurs, de cette deuxième partie des démocratiques, prenant les conférences, par exemple, du quotidien des Algériens qui suivent. D'avoir. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation, chers collègues. C'est moi qui vous remercie. Je sais que vous êtes très pris, donc on va vous faire. Je voulais vraiment vous avoir ce soir pour vous faire réagir. D'ailleurs, sur le sport, on a tout de même utilisé vos propos. Alors, je ne sais pas, on va peut-être saluer Kamel Mortefi qui est avec nous du Canada. Est-ce que Kamel Mortefi est bonsoir, Kamel Mortefi, bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les auditeurs de Maghrébien, bonsoir à l'équipe de Maghrébien et bonsoir à vos invités. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Avec nous, celui qui est candidat, notamment à la prochaine présidentielle qui devrait avoir lieu, même si c'est le silence total en Algérie. Omar Aït Mortal, bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Bonsoir aux invités. Et je salue mon ami Abdou Samar parce qu'on avait un différend. Je signale que nous avons réglé ce différend et c'est mon ami Abdou Samar. Voilà. Merci infiniment. En tout cas, soyez les bienvenus tous les trois. هذا عيط مختار كونديدا لا بريزيدونس وقال لك كان عندي ان ديفيرون مع عبدو سمار وعبدو سمار سي مون امي دونك لو فوتور بريزيدون تاع الجيري صاحب عبدو سمار اللي يخدم مع اسرائيل والمخزن لي دو زانمي نوطوار تاع الجيري حيره شغل ما يخممش شغل هو كونديدا تاع عبدو سمار ماشي تاع الشعب الجزائري حب يدير بريزيدون هذايا دو خويا شوف ويقول لك علاش مديوني يديروه ديريكتور تاع الايروبور هذا حب يولي بريزيدون تاع الجيري ماشي حاكم الايروبور غير كسا هذا ما كان غير هادي حالايا تبعوا دي جينيول يا خو دي كلون تبعوا مليح. Abdou Samar, alors voilà, bon, j'invite d'abord aussi les téléspectateurs à vous rejoindre sur vos réseaux sociaux. Mais voilà, vous commencez comme ça. Le président algérien est en train de toucher le fond, le pouvoir algérien est en train de toucher le fond. Pour vous, c'est une grande première sur ces 2-3 dernières décennies. L'Algérie touche le fond. Une nomination, elle touche le fond, l'Algérie. C'est inconcevable de nommer donc Monsieur Mediouni à la tête de l'aéroport d'Alger. Je pense que c'est plus qu'un... Il faudrait inventer un autre mot. C'est pas inconcevable, c'est tout simplement impossible, c'est irréaliste. C'est comme si demain vous, Chaban, on va vous nommer à la tête de l'aéroport de Beauvais. On va vous appeler, on va vous dire, allez, monsieur Chaban, vous êtes sympathique, on vous trouve sympathique à la télé, on vous donne l'aéroport de Beauvais. Non mais pourquoi pas, on va vous donner Roissy. Non mais pourquoi pas, on va vous rajouter Orly. Non mais c'est du n'importe quoi. Aucun pays au monde n'a convié l'aéroport de sa capitale, qui est l'aéroport le plus important du pays, l'un des plus importants du continent africain, à un chroniqueur télé. Oui, et puis ce qui est important, c'est qu'il est chroniqueur TV. Le monde m'a un chroniqueur télé. Directeur de l'aéroport. Mais il est reconnu comme polémiste, il fait de la propagande, c'est ça ce que vous nous expliquez sur vos réseaux. Mais tu peux être polémiste, s'il avait une expérience de management, s'il avait étudié le domaine, s'il avait géré une entreprise, s'il avait dirigé une société, s'il connaissait le monde aéroportuaire, c'est pas grave. Mais allez, le monsieur est polémiste, s'il est compétent, on pourrait l'accepter. Il n'a rien à voir avec le domaine. C'est comme si on ramène, je ne sais pas, un facteur, on lui donne un cabinet de vétérinaire. On ramène un vétérinaire, on lui demande de devenir cardiologue. Ça nous a rendu malade à dire la vérité. Je dis la vérité, ça nous rend malade. مسكين الجيري مردات وتسمى تالمو يحب الجيري شغل راه مريض كيفاش عبدو سمار كيفاش راك مريض على جال مديوني والله تحب بلادك انت تموت على بلادك تبعو مليح. Tout simplement, c'est un sketch. Bon, au départ, je pensais que c'était une blague. J'ai passé toute la nuit à rigoler. Je me suis dit, c'est une blague, ça fait sens de l'humour. Ça fait poisson d'avril avant l'heure. Poisson d'avril. Heureusement, il y a un communiqué officiel, une nomination officielle. Je signale, désolé, c'est les séquelles de la grippe, que monsieur, le hasard, ce qui est incroyable, ce que peut-être le grand public ne sait pas encore pour le moment. Je vous donne en exclusivité cette information. C'est ce que nous allons révéler sur Algérie Park. Monsieur Mediouni a lui-même une affaire en justice avec l'aéroport d'Alger.
Oh oui. Ils ont déposé plainte contre lui pour diffamation parce qu'il a parlé d'eux sur Al-Hayat de façon totalement fausse et disproportionnée. دونك مديوني عنده افير مع لايروبور دالجي، شكاو به لايروبور دالجي باسكو كريتيكاهم. كيما اليوم تاك تكريتيكي فيه باسكو بريزيدون تاع ديريكتور جينيرال تاع لايروبور، هو à l'époque il a critiqué l'aéroport d'Alger ou les dirigeants de l'aéroport d'Alger à la télévision. Donc راهو يكريتيكي في السيستم ولا لا ويكريتيكي ابارتي تلفزيون الحياة من الجزائر. انت تكريتيكي من برا وتكذب، دونك نورمالمون تصفق عليه باسكو هضر فيهم. دوك هما ديبوزاو به بلانت، ديبوزيو بلانت على روحهم، بصح هو قال واش عنده يقول. هادي لا ديفيرونس بينكم وبينه. Tu vois, هيا روح نزيدو. Il a lui-même une affaire contre eux. Il se retrouve maintenant directeur de l'aéroport d'Alger. Alors justement, d'ailleurs, je rappelle que sur vos réseaux sociaux, vous expliquez un peu qui est le personnage de Monsieur Mediouni, voilà, ses postures immorales. D'ailleurs, on va visionner une vidéo dans quelques instants où il est clair, où il appelle même à une certaine violence, etc., où il revient notamment, il critique notamment la situation des Haragas. Enfin, on va l'écouter dans un instant. Mais Abdou Somar, justement, il a d'un côté Monsieur Mediouni, tant mieux pour lui, il est nommé à l'aéroport d'Alger. En tout cas, pour lui personnellement, il est peut-être heureux. Pour les Algériens, c'est une autre situation. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces nominations à tout va? Vous parlez de médiocrité irréelle, on peut parler aussi d'instabilité. Expliquez-nous un peu pourquoi un tel personnage arrive comme ça, de but en blanc, à la direction de l'aéroport d'Alger. C'est le déclin moral et intellectuel d'un régime agonisant. Le régime de Tebboune, il est agonisant et on est à une année des élections présidentielles. Il n'attire personne. Aucun cadre compétent ne veut travailler avec le régime de Tebboune. Aucune compétence, aucun technocrate intelligent, aucune personnalité crédible ne veut travailler avec ce régime. Donc, pour essayer d'asseoir leur pouvoir sur le pays, à une année des élections, même pas une année, à 6 mois. شفتو كيفاش دوروها؟ اوني ناني بوفوار طاح ديال النوميناسيون في الايروبور دالجيا. تبعوا مليحه، تبعوا مليح كيفاش نجاوبك. شوف كيفاش نجاوبكم ونقركبكم. شوف زيدوا نسمعوا شويه. زعما لي فيديو اللي يوروهم عليه. Mediouni, bah, c'est un petit florilège de quelques réactions, quelques propos qu'il a pu tenir sur certains plateaux télé notamment. بين الخبر بحزن شديد أن فقدان الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ما هو فقده الشعب كامل. يعني الجزائر فقدت رجل من أخيار أبنائها. دونك يا صحراوة اللي بيددوا الاستقلال موتوا واستشهدوا على بلادكم وحاولوا الحرب حتى في المغرب داخل الأراضي المغربية، مش الأراضي محتلة المغربية، في كازا في مراكش. داكور كاين أعمال قادرين يقوموا بها لخلق الرعب في المجتمع المغربي. اليوم حتى أوروبا ما عندهاش عمل، راه الشوماج ما عندهاش عمل لأبنائها. نعلو الشيطان بركم تبكوا في والديكم تغبنوا فيهم. الحرقة غادي تولي عند قريب، تولي من أوروبا ترجع للجزائر، من أوروبا ماشي أنت ترجع. شوف الشعر الأصفر جاي من أوروبا جاي للجزائر يحوس على هادو قال لك تسمع علاش يقول الصحراويين يحاربوا على بلادهم، ما يلزمش يقول لهم يحاربوا على بلادهم. شوف باسكو علاش عندهم مخزنيين كامل مغاربيه، عنده زمار. تو فوا هذاك عمر رايت مختار ما شكيتش. تو فوا اللي برك مسكين لا غالب اذا ما كان ما شكيتش تاع مخزن هذاك. مي هادو باينين ستادير. شوفوا مليح نسمعوا مختار عمر عيط مختار هذاك واش يقول. Qui est recruté dans les plateaux, il ne sait pas que des gens comme ça peuvent nuire. C'est comme si on l'a nommé pour régler un compte avec peut-être le Maroc. Il a applaudi donc cette haine qu'il a envers notre voisin marocain. Donc, ce n'est pas, c'est immoral d'avoir des gens comme ça, des plaintes en justice. هذا فيتي بريزيدون الجيريان زعما قال لك انا كونديدا لا بريزيدونسي.
قال لك المروك ساكن وكذا. اسمع مليح، اسمع Il a مليح. été viré de l'armée. Mais il faut lire en Mais pour avancer, justement, c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir les uns et les autres aussi en tant وي qu'analyste. غادي يحاسب روحو كرون جورناليست On a compris. ويخدم في On المغاربيه. va passer quelques heures à parler de هذا قاسي هذايا ماهوش يخلص فيه اسامه. انا عندي لانفورماسيون باسكو عندي داخل هذا ماهوش يخلصوا. قول له ورينا فيش دو باي تاعك الاخر لا ديرنيير فيش دو باي ما عندكش. بصح درع عليه يخدم شغل ما كانش خدمها فرنسا فهمت. تبعوا مليح. Monsieur Medouni de ce qu'il est, mais on parle effectivement d'Algérie, on parle d'un aéroport, on parle de millions de voyageurs de toute une nation. Qu'est-ce qui se passe derrière ces nominations? Pourquoi justement, d'où vient-il? Le président algérien qui décide. La stabilité, c'est clair. Donc, mais Tebboune est en désaccord avec l'armée. S'il le réhabilite alors que l'armée l'a viré, donc il y a un problème. Donc, شنو نقول لكم؟ لو كان يقول لك انا شي با داكور مع لا نوميناسيون ولا سي با بوسيبل واحد يكون في التلفزيون ولا ديريكتور تاع الايروبور، نقول لك معليش سي فيزابل يا با بروبليم والله ما نجاوبك. بصح تولي لو بريزيدون تبون لا غير دي كلون وكذا تسمى بناو كيما يقول لك عليها وجا بوليميك ويقول لك الاخر بوليميست وبروباغندا. شوف قول يا اخويا كيفاش كذا لو سوجي هذا هو كيفاش ان جورناليست يولي في الايروبور ديريكتور جينيرال. دابور سي با ان جورناليست هكذايا سي ان بيلوت تاع لارمي دونك il est du domaine. Journalisme c'est pas son domaine oui بصح l'aviation c'est son domaine. قرا l'aviation c'est un pilote خدم مع l'armée في l'aviation c'est un lieutenant colonel تاع l'aviation un lieutenant colonel quand même dans une caserne يدي دي ناس يجير دي جون. Eh oui, c'était le lieutenant-colonel, donc عنده تحته دي زوفيسيي تحته ويحكم فيهم وكلش. والارمي تاعنا ما يحطوش نيمبورت كي هكذاك. شفتوا كيفاش تغلطوا تكذبوا على الغاشي. اسمع مليح. Il est dans un clan qui est contre les véritables décideurs. On le laisse je crois que les militaires de l'Américain est en train de laisser Tebboune s'enfoncer. Là, il atteint vraiment la limite. On ne peut pas recruter un Mediouni. Moi, j'ai honte. Donc, je ne peux pas concevoir la chose dans un aéroport qui est la façade de l'Algérie contre les étrangers, les présidents, les ministres étrangers, quand ils viennent en Algérie, ils atterrissent à Alger. Alors, trouver quelqu'un qui a dit, qui a pu prononcer des ignominies, comme vous avez passé dans la vidéo. قولوا لي الله يرحم باباكم يا مختار ويا عمر عيت مختار ولا عبدو الصمال المغاربيه. مديوني ديريكتور جينيرال تاع الايروبور ويجوا لي هو يستنى كل طياره تجي هو يستناهم في الدرج ولا كيفاش؟ تسمى كل طياره تحبط في الجزائر يجي مديوني يستناهم. ما يشوفوش كاع هو واش يتلاقى بهم هما يشوفوا الايروبور اسكو لي بيان جيري ولا لا لي توريست واش حبيت ولا كل طياره تجي هو يستناهم يسلم عليهم كاع انا هو الديريكتور. اخي حاله يا شو كيفاش تكذبوا يا شو كيفاش تكذبوا. اسكو هو يستنى كاع لي فواياجور يا اخي حاله الله غير تحير. Oui, tout ça, d'abord c'est immoral. Même pour les Algériens, vous croyez qu'on ne peut pas insulter l'intelligence des Algériens comme ça davantage. Ce qui se passe, c'est que les Algériens vont tous avoir la même réaction, la honte. Donc on n'a pas de gens compétents. D'ailleurs, même c'est un secteur un peu névralgique et puis donc c'est une façade de même l'Algérie. Le fait de Verre Ben Slimane qui connaît son sujet et tout ça, il est victime de ses compétences, mais je pense qu'on est en train de régler les comptes. Donc les clans sont en train de régler leurs comptes. كي كان صاحبه بن سليمان ديريكتور تاع الايروبور كان مليح تبون اللي طال الجيران كان مليح كي نحاو صاحبه قال لك كيفاش بن سليمان كان مليح. De l'Est qui a viré Ben Slimane pour nommer, parce que le message de nommer le fils de, comment il s'appelle, du GTA. Ça c'est un autre message en train de secteur, mais quand on a absolument, il faut que je ne sais pas, d'autres candidats assez pour qu'ils parlent, cesser le feu contre le peuple algérien et contre la cabinet en particulier. Je lui demande de déclarer le cessez-le-feu contre le peuple algérien et contre la cabinet en particulier. Pendant ce temps-là, je lui demande de déclarer le cessez-le-feu contre le peuple algérien et contre la cabinet en particulier. Pendant ce temps-là, je lui demande de déclarer le cessez-le-feu contre le peuple algérien et contre la cabinet en particulier.
demande au président, هذا futur candidat à la présidence, il demande au président de cesser le feu contre le peuple algérien et contre la Kabylie en particulier. علاش كاين guerre cesser le feu قال لك. ما تدومونديش cesser le feu في فلسطين نو cesser le feu عندنا هنايا cesser le feu. حب يولي بريزيدون تاع الجزائر هذا يباصيني دوخ هو قال نولي بريزيدون. اذا كنت تولي بريزيدون مانا مديوني كان نديروه كونديدا. الا انت بريزيدون كونديدا تخمم هكذا سيسي الفو خي حالة يعني. شو نسمعوا هنايا قبل ما نجاوبوا لهم واش يقول لك؟ So last semester I actually scored 95 for one of my essays in fils de, vous savez, Betchine et Zaroual allaient créer le RND avec Ben Hamouda. Donc, c'est à sa famille. Et puis, c'est comme ça que j'ai le 6 mois d'une élection présidentielle. C'est la limite. Donc, nous sommes à Algérie et surtout bien le compte de confiance, bien le domaine. Mais je ne souhaite pas. J'espère que les compétences, on regarde de faire l'Algérie. Quand on voit que c'est permis une tribune de message d'Assoul, on attend longtemps. Candidat à l'élection présidentielle. Je suis le seul, j'ai le droit d'abord, à Omar El Mokhtar, candidat à commettre l'irréparable. Bon, mais en tout cas, moi, Omar El Mokhtar, candidat à l'élection présidentielle, je suis le seul, j'ai le droit d'abord, ben oui. Mais moi, je déposerai une plainte au tribunal international concernant Medjiouni qui a appelé au terrorisme, donc appelé les Sahraouis à commettre des actes terroristes au Maroc. Avant que le Maroc le fasse, mais c'est à moi de le faire en tant qu'Algérien, parce que moi, je veux que l'Algérie soit forte. قال لك راح يديبوزي بلانت على مديوني ديبوزي بلانت به في لا جوستيس انترناسيونال. علاش مازال اكثر من بلا جوستيس انترناسيونال؟ واش داروا في غزه في فلسطين؟ هاد لا جوستيس انترناسيونال كيفاش تحب تكون بريزيدون تاع الجزائر انت؟ واش من لي برانسيب عندك باش تولي بريزيدون تاع الجزائر؟ تروح ديبوزي بلانت مديوني باسكو قال الصحراويين حاميو على روحكم. او سي با نورمال. وتكون بريزيدون شوف مسكين يعني النيفو مستوى طايح كاع طايح وتجي يقول لك مديوني ما عندوش مستوى باش يحكم الايروبور. هو دا عنده مستوى باش يولي بريزيدون تاع الجزائر تحير دوخ. سبحان الله يا دوك نجاوبكم. انتوما راكم تقولوا باللي في حتى بلاد سي اون اونت كيفاش واحد يكون في لا تيليفزيون ان بوليميست بروباغونديست يولي ديريكتور تاع الايروبور. ما صارت في حتى بلاد في العالم. ما راكو سير انت عبدو سمار جورناليست نو نورمالمون عندك لي زانفورماسيون. نورمالمون عندك لي زانفورماسيون نو ما صارت في حتى بلاد في العالم. واش تينو اون تقولوا؟ انا نقول لكم لا صار بزاف هاديه. ينجم يكون واش يكون يولي بريزيدون دون اون ديموكراسي ينجم يطلع بريزيدون هكذايا نيمبورت كي كاع. هاي نعطيكم شوف خافير ميلي تاع الارجنتين اللي هو بريزيدون اليوم واش كان كيف لا تيليفزيون فولغار وكلش. وشكون اللي طلعوه سيونيزم هما اللي طلعوه بريزيدون وكان في لا تيليفزيون. شوف مليح نوري لك نعطيكم لانفورماسيون. لا تحب زعما تمد اكسكلوزيفيتي. هاي نعطيك انا اكسكلوزيفيتي كاع المغاربيه كاع نتوما. ها يا سيدي اوكي ها. Pas plus tard que l'année dernière, l'Argentine s'orientait vers le bloc sino-russe avec l'intention de rejoindre les BRICS. Le 1er janvier 2024 est sur la voie d'une intégration complète dans l'initiative La Ceinture de l'Or. لا علينا نروحوا شكون هو خافير ميلي. Le Sanhédrin derrière Millet. Donc, نكبروها شوية. شوف. L'ascendant de Javier Millet sur le match 10 est en apparence miraculeux. Millet, d'origine italienne et croate, a grandi comme fils d'un chauffeur de bus et d'une femme au foyer, dans une modeste maison. La majeure partie de sa vie, une carrière de footballeur ratée.
avoir été embauché et licencié de ses emplois universitaires. Et finalement devenir artiste de télévision dont on ne se moque pas, a été une série de déceptions. Tout au long des années 2010, Millet a gagné une petite base de fans pour sa chronique scandaleuse, qui était diffusée dans des journaux contrôlés par les sionistes, tels que The Reporter, sous la direction d'Ariel Cohen. Il était régulièrement présenté comme panéliste dans des émissions de télévision politique produites par les personnalités comme Adrien Soir, né Adrien Schwartz, où Millet fournissait un soulagement comique par sa pratique de l'injure et télévision. Grossière, enfantine, et pugiliste, comme un illuminé qui souffrait parfois d'épisodes schizophrènes à l'antenne, ce qui lui a valu le surnom des locos. En entrant en politique en 2020 au sein d'un parti libéral marginal qui semble avoir été financé par un trafiquant de cocaïne basé à Miami. Millet est devenu frustré face à la réalité de son faible potentiel électoral. En 2021, il a commencé à faire des ouvertures agressives et caricaturales aux Juifs de Buenos Aires. Ses efforts ont porté le fruit lorsqu'il a pu établir une relation avec le rabbin Axel Weinich lors d'une réunion organisée par Julio Goldstein, chef du parti Mouvement d'intégration et de développement. On ne sait pas exactement de quoi Millet et le rabbin Hachama Weinich ont discuté lors de cette rencontre à huis clos, mais l'homme qui à l'époque était largement perçu comme un clown malade mental est reparti convaincu qu'il serait un jour leader de l'Argentine. Selon Goldstein, quelques mois seulement après avoir noué une relation avec Weinich, il a remporté un surprenant score de 17% des voix aux élections législatives de Buenos Aires. طروبي سيونيست عندهم لي تلفزيون عندهم لي جورنو كدا ولا نساوه تبعوا مليح بعد نجيكم على ليستوار ديالو هذا بلي طار نديرها صافي لونطون واش دار الفيديو بس ما درتهاش برك. Alors Grandblatt a présenté Millet et Eduardo Elstein lors d'un forum Liao Liao, une réunion secrète de supercapitalistes argentins organisée chaque année par le gestionnaire d'actifs de la Kippa, Elstein, qui a fait croître sa fortune suite à un important transfert de capital de George Soros, et aujourd'hui un magnat de l'immobilier communément appelé le propriétaire de l'Argentine. Les Juifs puissants ont rapidement pris goût à Millet, ce qui a irrité les candidats présidentiels concurrents plus raffinés qui cherchaient à se faire un nom à Liao Liao. Après avoir obtenu l'approbation d'Einstein, des sionistes, la campagne présidentielle de Millet avait une vague de soutien de la part de la famille milliardaire Wertheim, des Brown, en particulier Sébastien Brown, et de Daniel Sielek. Parmi d'autres acteurs majeurs de la communauté juive argentine, ils ont fourni à Millet de l'argent et une couverture médiatique positive continue sur les chaînes de télévision qu'il possédait. Ces oligarques ont également obtenu pour Millet le soutien de Patricia Bullrich, une centriste qui avait obtenu 17% des voix avant le second tour d'octobre. Elstein a décidé de conseiller de Millet Santiago Caputo d'une machine politique de pointe qui a pris par surprise les adversaires. Donc, هذا كان يطيح في تلفزيون كان جورناليست يحوزوه من الخدمة عريان طلعوه ردوه بريزيدون تاع الأرجنتين بريزيدون ماشي ديريكتور تاع الايروبور دونك تجي تقول لي سي اون اونت واش يقولوا لي زارجنتان تقول لي سي اون اونت كو داروا مديوني ديريكتور تاع الايروبور كواكو عنده كما يقول لك سي سون دومين سي لافياسيون ما تقدرش تنكر هذه دونك هذا ما عنده حتى اكسبيريونس لا بريزيدونس ولا بريزيدون تاع الارجنتين بوبيا في يد الصهيون شتو وتقول ما تصرفش في اي دوله في العالم يا ودي ماشي ديريكتور تاع الايروبور كي تقول لي هذا بريزيدون تاع بلاد يرسيفي لي بريزيدون لي مينيستر يرسيفي ديليغاسيون ويروح لوني وكذا فينونسي بار ان ترافيكون دو دروغ دو ميامي وفا لو موند الو جنتما تضربوا في مدينه الجيري على جال مديوني نقول لكم لا راكم غالطين ودارين فوس بيست وفات فوس بيست شتو كيفاش نطيحكم هاي جدو يقولوا لي شتون اون غير في الجيري اللي تصرا هادي نو هاي في الارجنتين
نون سولمون كان جورناليست يطيح في تلفزيون وكذا ولا بريزيدون وزيد بزياده طلع سيونيست، والشعب ما عنده ما يهدر. هذه وحده. ثانيا نزيدو نروحو نشوفو، شوف نوري لكم. شوفوا مليح نزيد نوري لكم. زيلينسكي تاع اليوكران، واش كان زيلينسكي تاع اليوكران؟ واش كان كلون. هيا شوفوا مليح نوري لكم. Volodymyr Zelensky, un clown devenu chef de guerre. Rien ne prédestinait cet ancien acteur et humoriste à un tel destin. C'est dans les années 90 que Volodymyr Zelensky entame son ascension en tant qu'humoriste dans une émission russophone, ce qui l'amène à jouer devant le président Vladimir Poutine lui-même. En 2013, Zelensky fonde en Ukraine sa propre production, Kvartal 95 Studios, qui réalise des programmes de divertissement. En 2015, le studio sort la série Serviteur du peuple. Zelensky y incarne un professeur de lycée devenu président, combattant la corruption et les oligarques. Le programme est diffusé sur la chaîne de l'homme d'affaires Igor Kolomoïski, un opposant au président Petro Porochenko. Cette notoriété voit Volodymyr Zelensky d'être élu président en avril 2019. À partir de l'invasion russe le 24 février 2022, il devient le visage de la résistance ukrainienne et un personnage incontournable sur la scène internationale, au point d'être sacré personnalité de l'année par le journal américain The Times. دونك هادو اللي نوماوه هكذا لي زاميريكان يحطوه بروفوكا ديال البلاد وعرى بلاد وكاع استعملوه. شوفوا الولاد اليوكران هادو لي زاميريكان يحطوا ولي سيونيست يحطوا لاغول في الارجنتين. معليش دي كلون وحنا مديونين. وليد بلادنا عايش في الجزائر، الدولة الجزائرية نوما واحد ديريكتور الله يبارك. علاش لا؟ بوركوا با علاش؟ باسكو المخزن زعاف. المخزن قال لكم يا غاولوا طيحوا له السمعة ديالو هدايا وخليه واش تحكوا عليه على حياته بريفي على حياته كدا. يا سي عبدو سمار اسمعني مليح واش نقول لك. شوف كي تحب تهضر في واحد لازمك انت تكون بروبر. ما تقدرش انت تقول واحد ماشي بروبر وفيه وانت فيك كثر منه ميتبلي بارسون بارابور للجزائريين. هاو المشكل وين راه. وكان جا واحد بروبر وهضر هكذايا ويقول لك باغ اكزومبل كيفاش ينوميو هذا كان كذا ينومي، نقول لك اوكي عندك الدروا تقول علاش ينوميو، بصح انت ما عندكش الدروا تهضر على الجيري. سي فيني انت غلقت على روحك في الجزائر، غلقت على روحك. كي تروح تضرب بلادك في التلفزيون اسرائيليان كش مقعد. الجزائريين ما يحبوكش الجزائريين. الروح الجزائريه ما تحبهاش امبوسيبل. وحبي الدرع تامبوزي روحك الجيريان نو ما تقدرش. فيني نتايا مديوني بروبر عليك 1000 خطره. واش بك؟ قول عليه واش حبيت، قول عليه واش حبيت، بصح ما تحقش الخيانه اللي حقت ليها نتايا. هاو المشكل وين راه. مديوني وليد بلادنا نقدروا نديروا فيه كونفيونس لايروبور. واحد كيما انت امبوسيبل. شوف نوري لك علاش. تبع مليح. Voilà donc pour les titres. En Algérie, les autorités viennent de planter un nouveau clou dans le cercueil de la liberté de la presse. Après l'arrestation fin décembre d'un directeur de radio, 16 personnes ont été arrêtées la semaine dernière. Elles sont accusées, tenez-vous bien, d'avoir divulgué de fausses informations sur le régime algérien en contrepartie d'un financement. Votre financement, Abdou Semar, bonsoir.
chroniqueur permanent de l'émission Maghreb. Vous êtes journaliste algérien, réfugié. La presse indépendante à l'agonie. Tu participes à une émission sur la télévision sioniste où tu dis la presse indépendante à l'agonie في الجزائر تضرب في بلادك. هما شحال قتلوا اليوم في فلسطين وفي لبنان لي جورناليست بهم فاميلتهم 120 واحد 120. ما سمعناكش قلت كلمه اون طونك جورناليست على لي كريم تاع اسرائيل اونفير لي جورناليست. ما سمعناكش قلت كلمه واحده. تي فوا دونك تاك مفضوح مفضوح مفضوح. شوف مفضوح. علاش ما هضرتش على لي زاسينات جورناليست؟ علاش بوركوا جامي دينونسيت؟ سي دي جورناليست كيما انت نو، سي دي كونفرير، سي دي كوليغ نو، سي دي جورناليست. تو تكونسيدير جورناليست نتايا. وكيفاش تروح تضرب الجزائر زعما لا ليبرتي دو لا بريس عند ناس اللي هما قتلوا 120 جورناليست في هاد لي زيبال لاكر الاخرى هادي. خلي من قبل. تي فوا تو ني با اونيت، ماشي انسان اونيت انت باش تهضر على مديوني. ما تقدرش تهضر على مديوني نتايا. شوف تكون فيه اللي فيه بصح امبوسيبل انت تهضر عليه. مستحيل مستحيل مستحيل. تي فوا نزيد نوريلك. شوف اسمع مليح. تقول نتايا نزيد لك. شوف اسمع مليحه. البريزيدون تاع البرازيل اكتويل اللي كان من قبل قريب راحت لي هديه إنياسيو دي لولا. اوكي شوف إنياسيو دي لولا. شوف لونسمون دي بارتي ترافاييز بوزون غوش. شوف alors sérieux mais parfois imprévisible selon les termes de sa biographie, Denis Parana. Lula, tout comme ça, fratrie, aide ses parents à subvenir à leurs besoins. Il est d'abord vendeur à la criée dès l'âge de 8 ans, puis effectue des petits travaux dans la rue, vendeur de nourriture, cireur de chaussures. كان يصير تسبابط دي لولا تاع البرازيل ولا بريزيدون. شوف نزيد نوري لك. Alors, en 2016, alors qu'il est soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent dans l'affaire Petrobras, Lula est nommé ministre de la Maison civile par Rousseff. Mais cette nomination controversée est aussitôt suspendue par la justice. 2 ans plus tard, il est condamné à 12 ans de prison. Désigné candidat du PT à l'élection présidentielle de 2018, il est emprisonné et déclaré inéligible. Avant d'être condamné dans une autre affaire, en 2019, il est libéré à la suite d'un recours. En 2021, le tribunal suprême fédéral fait état d'une pénalité du juge, de partialité du juge, Sergio Moro, et annule ces 2 condamnations pour vice de forme. C'est-à-dire qu'elle est condamnée à 12 ans de prison pour corruption et إلا كان تقول نتايا مديوني كورومبي وفي دراهم في الفيديو تاعك تقول لهم هذوك في لاشين ديالك هذا كان في الحبس. ايماجيني غدوه تلقوا يحيى ولي بريزيدون تقلبوا الدنيا. بورتون صرات في البرازيل لا بروميير بويسونس مونديال عندهم بريزيدون تبهديله اللي اخترق قال لهم جي رونكونتري لو بريزيدون مكسيكان السيسي انا تاع مصر. بريزيدون تاع لا بروميير بويسونس مونديال. دونك هذا المعيار تاعكم فوق. شوف نزيد نوريك. تهضر نتا على مديوني لا كوريبسيون ما نعرف وشنو وكذا وهادي وراح لومباساد وفيول وما نعرف واش وتهضر عليها هكذايا. مي يا حبيبي انت تي ان كورومبي يا ماتر شونتور في الجزائر. كنت تخدم جورناليست تاع لي زوليغارك كيقول لك ضرب واحد تضربو كيقول لك نحي تنحي. شوف نسمعك. هادي مع بوشوارب بصح تو تري كوراجو تصدم على بالكش وجهك حطب ما كان والو تحير.
بصح قول لي انت تجي ان بروفيسيونيل ماتر شونتور، هذه هي سوليتي دراهم اعطوني دراهم برك، انا ما على بالي بحتى واحد في هذه يا با بروبليم، شغلك هذاك. Bonjour Abdou, ça va? يلا ما سمعتش كان سيلونس. لا كان سيلونس جوست اون تران ديكريغ قدام ما حيش لا لوميير. يا Abdou, je vais te demander un truc. Je vais te demander un truc. Je te jure, tu peux compter sur moi. Je vais te régler tous les problèmes. علاه درت هذاك لو بابي على بوشوارب؟ تعمل بوشوارب هذايا واش لو بابي درتو؟ لا tu l'as repris mais Maghreb Émergence. Maghreb Intelligence. عندي بارتناريا معاهم. Non, mais c'est un papier, on le critique pas, on le dit voilà, il a de bons réseaux, il est lobbyiste, etc. Au contraire, il n'est pas trop critique contre lui. نحيه قالك والله يعاونك 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 قالك قالك عييت de voir des trucs sur moi. خليه revient. Oh, je te jure qu'on va bien bosser. Oh, on va bien bosser. والله personnellement. أقسم بالله بيني وبينك. نعم. vient de m'appeler. أنا في المقاول. C'est très intéressant. Ah bon? Ah bon? Oui. راهو وين تاع لو بيبا بداو ديجا بداو. Oui, bien sûr. أرواح علينا. هيا اوكي خليني باش نفضل نكمل الخدمه ونعاون. نحيها الله يسترك الله. سورتو لا فراز هذيك تاع راجوتي. شوفي جو بو الموديفي نقدر لا فراز كو جا نحيها ديريكتومون بروتالمون شغل بداو يشك سخا با بيان بور لي نقدر نحي لا فراز هذيك لا خير. نحي هذوك لي فراز كو تاع راجوتي دو بلوس. فوالا اوكي. يا اوكي ماشي. ميرسي ا توت. اوكي دخل. تخي بيان تقولوا يعاونونا ثاني ماشي غير انا اللي نعاون من عندي عاونونا. والله c'est un homme de parole. انا je prends sur moi. انا je prends sur moi. انا et tu verras. يا خلاص اليوم في قال نقرا هذاك وخلي غير الحوايج. اوكي. يا tu viens je t'attends. نعيط لك سي كونفيرم نورمالمون عندي برك واحد رونديفو دوكا اذا كملت بكري نعيط لك. اوكي Tu viens. هاي تاكل. tiens allez cherche. تبعديله هذه وتهضر على مختار مديوني. سي غاف. ها يا سيدي انا جبدنا لك واش كاين تحب هكذا تضرب في الجيري بمختار مديوني ما تحشمش. زيد نوري لك. اسمع مليح هاي صافا لاباس صافا انت بخير. انا نجم شغلي زونكيت الخدمه. دخل عندك بايري هذاك تعرفوا بايري محمد الخطاطي. يا خلاص غدوه نقارو. تعرفوا بايري محمد هذاك يعطي خلاص غدوه نقارو. جوكي شوف. واش نقول غدوه باش نقول لك ما تلقاش. والله تلاقى. يا خلاص. وكي يقول لك زيد على التلفزيون. شكون لازم البيرميتي راني حاصل من التلفزيون ولا راني حاصل. انا بنقول لا غير نسيتو لك ولا حساب. الجماعه يديروا لك ولا حساب. هيا خلاص هيا با سوسي. سي نوتي سي اونجي. وانا وياك نتلاقاو نسمع لك نحيط لك. داكور خو صح. هيا سلمنا العائله. سلامة صح. عبدو واش راك صافا؟ صافا لاباس مازال ما ديماريش كان ديماري نعطيك 5 ونص 6. الرجال تحت الرئيس ما على باليش ماهوش مليح راح يموت. لا كاش منها كاع لا لاباس هذه. بقى خدم مع مراه دايرين مربوط غير يعيطوا لي قال لك سمعنا من راهي كاش منك عاود جابوا صحة جيدة. يا طيبين انت على المعلومات خيا طريبين. هيا حشيه لازم السيدة قول لهم لازم تشكر الرئيس.
شكر الدعوه، شكر الرئيس، مليح مليح. يا طريق الحشيه بتاع لازم نتلاقاو. اشكر الرئيس، مليح مليح بوتفليقه. انت بلاصه يحوسوا على الحراك وقال لك حنا درنا الحراك. ويعرضوك شوف كاع خوباتايا، كاع خوباتا، كاع منافقين. ويقول لك اكتب اشكر الرئيس. يقول له داكور يا با بروبليم، سي بون. هذاك عطيها دوك نقعرو. انت جورناليست تهدر على مختار مديوني، مي سافا بانو انكرويابل تحير. هايا نزيد نوري لك، هايا شوف هادي كي حبيت نتايا زعما شغل تسقط مختار مديوني. هايا شوف عبدو سالي مون امي. خويا le Marocain, Dis-moi, je demande auprès de notre ami. Wallah, je t'entends pas très bien. Tu as dit quoi? Dis-moi, je demande auprès de notre ami en commun. Khalina là-bas. Chose. Demain, tu prends l'avion à 15h30 à Alger. C'est bon? Le lundi. Ah, demain, je fais le lundi. Et moi, je vais te à 14h, à 15h30. Parce que là, tu arrives à 17h à Casa. Tu n'arriveras jamais. Très bien. Donc lundi 15h30, pas dimanche. Lundi. Ah, mais non, mais demain, dimanche. Tu prends l'avion demain à 15h30 à Alger. Aéroport d'Alger. Oui, mais demain, on peut pas faire ça lundi, parce que demain, j'ai une interview. Écoute, lundi, tu n'arrives pas, Allô, tu m'entends? Oui, tu as dit quoi? Si tu te prends l'avion lundi, tu n'arrives pas, Tu n'arrives pas in time. Ah bon, impossible d'arriver à... Pourquoi c'est... Tu arrives à 17h à Casa. Là, on est à Rabat. Là, c'est lundi. Ok, mon ami. Ok, on fait comme ça. De Casa à Rabat, comment j'arrive? Je t'envoie le chauffeur. Donc, il me récupère de l'aéroport de Casa direct. Bien sûr, je t'envoie mon chauffeur, il te récupère à l'aéroport. Il te récupère à l'hôtel. يا خويا راك بالشوفور وكذا يا سيدي. هي المخزن واعر. انا مخزن هو انا. كيف مخزن خبي انا؟ المخزن هو انا. شوف يا وليدي، نبعث لك الشوفور يجي يحطك في لوطيل كي العاهره هذيك. شفت كيفاش؟ وتهضر انت على مختار مديوني. عندك الحق اخو فخير. بغيت نبدا على لا روسيت. ايوا سيدي tu viens et comme ça je te donne la recette. Ça fait, je t'envoie là-bas. On va ma coordonnée. S'il te plaît, comme ça je t'envoie le billet. Tout de suite. Demain je t'envoie le... Je vais te récupérer moi-même, gars. Mais je suis mouché. On l'a resserré. Tu viens me récupérer. Je suis là. Demain c'est dimanche. Je vais faire un jour férié. Je vais te récupérer moi-même. Ah, ok. Laisse-moi juste confirmer. Là, je conduis, je rentre pas qu'à la maison. Je fais 1 ou 2 coups de fil pour organiser ma journée de demain et je te confirme. Et voilà. سبحان الله يا لطيف. كي انت تجي تقول لي مديوني ماشي مليح، انت تقولها لي انا تمني نزيد ندير فيه كونفيونس. مديوني شفت، وهذه تقعد في التاريخ لولادك لفاميلتك. à ce point وتجوا تهضروا على مديوني خير منكم 1000 نخطره. واش بكم انتم؟ شوف نوري لك انت اون طونك جورناليست. شوف مديوني واش طلع في الجزائر. شوف نوري لكم. شوفوا مليح يا الخاوه. وماشي جورناليست دو ميتي. وشوفوا واش دار. هذه يعيطوا لها راديو افريقيه. شوفوا واسمها راديو افريقيه افام. سيت اون راديو اللي طلعها مديوني مع ناس هكذايا بيان سور فينونسي بار ليطا الجيريان باش يتصلوا بلي زافريكان كيما تكون انت السوفت باور هكذايا. ستادير يحكموا الميديا افريكا. و سي تري امبورطون هادي.
باش لي زيدي تاعنا مع تاع لافريك يكونفيرجيو مع لي جورناليست افريكان فيها بليزيور ايميسيون مديوني يانيمي كرون طونغل جيوبوليتيك افريكان مع بروفيسور احمد بن سعاده ومع زين شرفاوي هذايا وكاين بليزيور ايميسيون فيها افريقيه غير كيما ديمارات عندها واحد نقول لكم 4 5 موا برك شوفوا مليح نوري لكم كاع لي زيميسيون اللي فيها دوك تشوفوا شوف tout savoir sur les guerres 5e génération, le championnat ligue, l'expert plan, شوفوا les africains فيها Ghana, centre d'Afrique, شوف le parcours anticolonialiste de Victor Biaka Boda, هذا شريف واسمه زين شرفاوي, مختار عيدو عربي, شوف les amis africains, parle aux africains avec حسن, c'est une chaîne هذه راديو. هنا هو مديوني مع احمد بن سعاده بروفيسور يديروا ريبريك فيها كانا هو سي لان دي زينيساتور تاع هاد لاشين هذيا ستادير باش تعرفوا مليح تعرفوا هاد لاشين دو راديو هذه تبعوها مليحه فيها دي زيميسيون شابين على لافريك والكونتاكت مع لافريك باش تعرفوا. شوف يا سي واش دار يا مغاربي هذا واحد انسان اللي يخدم لبلادو قول عليه واش حبيت ما كاش اللي ما يديرش لي زيرور في حياته ما كاش اللي ما عندوش لي زيرور في حياته واحد ما راهو معصوم بصح لي لافان يقول لك وين يلحق واش يخدم على بلادو هذا هو لو بليز امبورطون فهمت. اما لي زيرور يا حسره كامل عندهم لي زيرور في العالم ابار الانبياء اوكي اي اون ابرون سي زيرور بليس دير لي زيرور بليس تعلم تبعو مليح. شوفوا لي زيميسيون وفا لو سينيغال ميم بالعربيه كاين لي زيميسيون بالعربيه كاين ميم لي زيميسيون باللغات الافريقيه. dernièrement داروا ان كولوك مع البروفيسور احمد بن سعاده ما كانش مختار مديوني باسكو كان لا نوميناسيون تاعو جازت دونك يصرا بلو في افريقيا. هاوليك الكولوك هذا نقولكم فوروم دو راديو افريقيا. جابوا دي جورناليست وكا باش يمسكوا بين كاع لي جورنال افريقيا لي جورناليست بور يمسكوا لافريك على الجي en salle le 8 mars. Hey, regardez ça, je suis payée entre 2000 et 3000 euros par mois par une application sur mon téléphone. Ça s'appelle Audi. Cette opportunité que vous nous donnez. Et puis le docteur Ahmed Ben Saada, docteur en physique, politologue, enseignant à l'université d'Oran. Vous aviez également plusieurs publications dans Arabesque américaine et plus encore. Merci et merci pour l'invitation. Merci. Et monsieur Abdul Karim Mahamadou, il est correspondant d'Ifriqi FM depuis le Niger, un journaliste de la presse médiatique nigérienne. Vous étiez également correspondant de médias occidentaux. Un plaisir de vous rencontrer enfin, Mahamadou. Des médias. Je ne veux pas monopoliser la parole parce que le temps qui nous est imparti est hélas très court. Sans plus tarder, je passe la parole à monsieur Maktar Silla pour son intervention. Je précise que les interventions doivent tourner autour de 7-8. Merci. Donc, à la suite de ce que vous venez de dire, de ce constat qui aujourd'hui est apparent sur tout le paysage audiovisuel et médiatique africain, il y a une domination de contenus venus d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard, parce que ces contenus qui arrivent procèdent d'une logique et d'une stratégie de politique audiovisuelle extérieure, que ce soit de l'Asie, de l'Europe, de quelque autre continent que ce soit. Nous sommes aujourd'hui dans une ère où il n'est plus possible de faire la police des frontières. Au-dessus de nos têtes, dans nos oreilles, planent et bruissent des sons venus d'ailleurs, dans une véritable stratégie de conquête de public et d'audience, qui ne sont pas neutres, avec des objectifs qui sont multiples. Ce sont des objectifs géostratégiques, ce sont des objectifs économiques, ce sont des objectifs culturels, de domination et véritablement d'expansion et de visibilité de ces pays et de ces groupes qui aujourd'hui assiègent le continent. Face à cela, quelle est la situation sur le continent?
Il y a, certes, c'est vrai, des initiatives isolées. Il y a eu Africa numéro 1, il y a Africable. Dans mon propre groupe, depuis 2017, j'ai une chaîne, l'une des deux, Label TV, se veut une chaîne panafricaine. Mais ce qui manque jusqu'ici, c'est qu'il y ait ce cordon ombilical, ce trait d'union entre la volonté et les aspirations professionnelles qui doivent répondre à des besoins de consommation de nos publics et une volonté politique. Et c'est là où, effectivement, l'expérience algérienne est importante, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a une initiative panafricaine qui s'inscrit pas seulement dans les médias, mais qui a une stratégie globale de solidarité africaine, de développement du continent, avec des initiatives très claires. Dans le domaine des infrastructures, dans le domaine économique, dans le domaine sanitaire, je peux en citer beaucoup. Et aujourd'hui, quand on voit que l'Algérie, avec ce projet d'avoir cette cité un peu des médias, tout cela, il y a une dynamique et il y a une volonté véritablement de faire. Donc, il faut partir du principe qu'il faut faire les choses par nécessité d'abord. Par nécessité stratégique, d'opportunité, parce qu'on ne peut pas être le continent du présent et de l'avenir avec tous les potentiels dont dispose l'Afrique. En même temps, quand il s'agit des médias, nous sommes relégués comme les derniers de la classe. De la nécessité, de l'utilité. De l'utilité aujourd'hui parce qu'il faut que le continent se vende d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue technologique. Quel que soit le point de vue que nous prenons, l'Afrique est le continent du capital humain, par sa jeunesse, par sa compétence, par son dynamisme, par les aspirations futures. C'est le continent du présent et de l'avenir. Alors, quand on fait le nécessaire et l'utile, il faut que ce soit dans le domaine du possible. Pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait effectivement des initiatives. L'Ifriqiya en est une. Les autres expériences dont je parle en sont d'autres. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est de créer un véritable réseau, de fédérer, d'aller vers une sorte de convergence de ces initiatives-là pour en faire un véritable levier, un levier médiatique, un levier technologique qui permette à l'Afrique d'abord de mieux se connaître en allant d'abord dans notre première cible qui est la cible africaine, mais aller au-delà de la cible africaine pour aller à la conquête des autres marchés comme le font les autres pays, en utilisant différentes langues, nos langues propres, mais également en allant dans leur propre langue pour assiéger tous ces territoires, ce que j'appelle ces milliards d'homo sapiens ou d'audio sapiens qui sont à travers le monde et qui sont avides de contenu. De la même manière qu'aujourd'hui, les gens consomment des produits culturels africains, ils consomment, pas consomment, mais les sportifs africains aujourd'hui, dont on ne parlait jamais, sont au summum de leur gloire et de leur talent. Donc, il est aujourd'hui important que tout ce dispositif, tout ce potentiel africain soit valorisé. Personne ne le fera mieux qu'à notre place. Il ne s'agit pas de faire pour l'Afrique, il s'agit pour l'Afrique de faire pour elle-même, par elle-même, avec les gens qui aspirent et qui aiment l'Afrique, mais également que l'Afrique s'adresse au reste du monde en conquérant. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, s'il y a un continent qui a des ressources naturelles, qui a des ressources humaines, qui a un potentiel de développement, qui aujourd'hui attire tous ces investisseurs, c'est bien notre continent africain. Donc, je salue cette initiative-là, que ce forum puisse être pratiquement un rendez-vous hebdomadaire qui peut se faire en multiplex avec différents pays et qu'on y aille dans une politique de step by step. En tout cas, moi, je suis prêt, aujourd'hui et maintenant, de mettre tous les dispositifs que je fais au service d'un tel projet. S'il faut faire Ifriqiya TV, je suis prêt à mettre Label TV pour que ce soit la première branche d'Ifriqiya TV. Et pour Label Radio, comme je l'ai dit ces derniers jours, je suis prêt en avant, en avant, en avant. Les médias, la communication sont au cœur de cette problématique. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Ahmed Ben Saada pour la thématique « Les nouveaux médias en Afrique, canal d'information ou outils de guerre de 4e génération ». Merci, Monsieur Kateb. Alors, je profite de votre intervention pour vous prendre un mot qui est le soft power. Le soft power est en fait un outil très important de pénétration dans les pays. C'est un outil qui a été développé par en fait des Américains et qui l'utilisent vraiment à bon escient. Ils ont réussi. Quand on parle des États-Unis, on cherche justement à leur ressembler sans pour autant rentrer dans les détails de leur vie politique, etc. Le concept de soft power est intimement lié au concept de guerre de 4e génération. Ces guerres de 4e génération, utilisent l'information comme un outil de guerre. En fait, le produit informationnel, il est arsenalisé, c'est-à-dire l'information que vous recevez,
n'est pas exempte de idéologie politique qui est transmise envers un pays donné, parce que chaque pays est visé en fonction de ses problèmes, des problèmes politiques, économiques, sociaux, etc. Et l'utilisation de la guerre de quatrième génération, on la voit, donc c'est un concept qui a été développé par l'Académie militaire de West Point en 1989, et on les voit actuellement à l'œuvre partout, et surtout, comme notre sujet actuel c'est l'Afrique, surtout en Afrique. Donc ces guerres de quatrième génération ont pour but d'utiliser l'information pour manipuler les peuples, pour leur donner une vision qui est bien établie par l'extérieur. Et au-delà des médias dont vous parlez, c'est-à-dire les médias comme France 24 ou BBC, etc., il y a une autre manière d'introduire la guerre de quatrième génération, c'est d'utiliser des médias locaux qui sont financés de l'extérieur. Il y a plusieurs exemples, on en a parlé dans différentes émissions sur Efrekia FM, c'est d'utiliser en fait des citoyens, des autochtones des pays, et en les finançant et en leur donnant des thèmes à traiter. Vous avez par exemple le cas de Direct TV au Burkina Faso, par exemple, qui a été extrêmement impliqué en 2014 en ce qui concerne l'éviction du président Compaoré. Vous avez aussi, par exemple, une radio qui s'appelle la radio Okapi en RDC, qui a été anti-Kabila et qui est financée par, en particulier les fondations Open Society de George Soros qui sont extrêmement présentes en Afrique. Je rappelle que George Soros est à la tête d'une soi-disant fondation qui cherche à imposer le concept de société ouverte, c'est-à-dire une société où le gouvernement ne décide pas de ses politiques nationales. Il faut qu'ils ouvrent le commerce, etc. Ce serait un peu long d'expliquer dans le contexte de notre rencontre d'aujourd'hui, mais toujours est-il que le travail de George Soros et de ses fondations extrêmement présentes, George Soros et l'Open Society sont présents en Afrique depuis 1997, donc ça fait plus d'un quart de siècle. Ils ont dépensé des millions de dollars. George Soros a dépensé au-delà de 3 milliards de dollars depuis sa création, ce qui est connu, en fait, ça pourrait être plus. En Afrique, il a dépensé juste en 2017 70 millions de dollars qui ont été donnés pour des fondations. En fait, il a 3 leviers. Le premier levier, ce sont les médias. Il investit beaucoup dans les médias. Le deuxième levier, c'est les organisations civiles et les ONG. Alors, je citerai, comme j'ai ici 2 collègues qui viennent de Sénégal, il y a le mouvement Y en a marre qui est financé directement par les fondations George Soros et qui a été très, très actif pour l'élection de Macky Sall, par exemple. Exactement. Ouais. Et vous avez d'autres mouvements, par exemple, comme le mouvement Balai Citoyen au Burkina Faso, qui aussi, avec la radio qui travaillait ensemble, ont réussi aussi à mettre en fuite Monsieur Blaise Compaoré. Donc, il faut regarder aussi cette problématique de radios qui sont financées de l'extérieur et qui ont beaucoup plus de moyens que les radios nationales. Donc, ils bénéficient des petits groupes de jeunes qui ont qui ont été cooptés par l'intermédiaire des droits de l'homme, tous des concepts fallacieux, des concepts qui cherchent à déstabiliser des pays, ou si ce n'est pas déstabiliser des pays, c'est d'imposer des dirigeants, d'imposer une vision de la politique qui est propre aux Occidentaux et qui n'est pas du tout propre aux Africains. C'est la même chose si c'était des Africains qui auraient des idées, comme j'ai toujours dit, des idées intrinsèques à l'Afrique. On comprendrait, mais vous savez que si quelqu'un vous finance, c'est qu'il veut que vous fassiez la chose que lui veut pour vous. Et surtout George Soros, je rappelle, qu'il travaille directement avec la CIA, il travaille avec le département d'État. C'est quelqu'un qui est dans la politique et intimement lié à la politique étrangère américaine. Je rappelle aussi qu'il a été impliqué dans les révolutions colorées
qui ont touché la Serbie en 2000, il a financé des mouvements là-bas, qui a touché la Géorgie en 2003, qui a touché l'Ukraine aussi en 2004, etc. Donc, il suit la politique américaine et sa présence en Afrique est un danger. Je ne vais pas juste parler des Américains parce qu'il y a aussi les Français qui sont présents par l'intermédiaire du CFI, le Canal France International. Et j'avais écrit il y a quelque temps un article sur le financement de radios algériennes qui était financé par le CFI. Et je rappelle que le CFI, qui est une organisation française, reçoit directement son argent du Quai d'Orsay, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères français. Alors, on a le cas de Radio M ici à Alger qui était financé, et j'avais démontré même les sommes qu'ils avaient reçues et comment ils l'ont reçu. Et on a un autre cas aussi, Radio Raj, qui est une organisation qui était financée par la National Endowment for Democracy et qui leur a financé une radio. Donc, toutes ces ingérences au niveau des médias n'est pas juste fictive. Il y a réellement une volonté d'influencer les médias, et pas juste en Afrique, et aussi des médias qui ont été financés au Moyen-Orient, etc. Et ces pays-là, que ce soit les États-Unis ou la France ou d'autres pays dont on ne sait pas l'action, on ne connaît pas l'action parce que ce sont des actions qui sont difficiles à prouver, etc. Et donc, il faudrait, pour qu'on ait, nous, comme Africains, une politique médiatique et ne pas tomber dans le piège des guerres de 4e génération, c'est de avoir un levier sur nos médias, c'est-à-dire que nos médias soient financés par nous-mêmes et empêcher et interdire justement le financement étranger des médias, de nos médias, parce que celui qui paye l'orchestre, ben c'est celui qui choisit la musique. C'est toujours été comme ça. Donc, je dirais que on doit bien sûr améliorer le contenu, etc., avoir des partenariats, etc. Tout ce qu'on a dit est important. Mais l'action subversive de l'étranger par le biais de la guerre des guerres de 4e génération, par le biais du soft power, par le biais du financement de médias locaux, me semble très importante, et il faut en tenir compte pour pouvoir sortir de cette ornière qu'on vit actuellement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ben Saada. Je rappelle que vous êtes politologue. On continue, Monsieur Kateb, avec le débat. Merci, Monsieur. J'aimerais aussi faire le rôle traditionnel de la... Je vous accompagne sans attendre quelque chose en retour. Pour l'Afrique, pour nous-mêmes, pour les générations à venir. الناس اللي يعطوكم غير نيجاتيف يقول لك بروباغونديست بوليميست داروا هما لي بروباغونديست وهما لي بوليميست. شوف الانيشاتيف كيما هذه افريقيه راديو اف ام، هذا لو سوفت باور مع احمد بن سعاده اللي مونطاها مع مديوني ومع ناس اخرين كان دي سبيسياليست هما مونطاو هذا شان دو راديو باش يضربوا مع فرونس 24 مع لي ميديا اللي خارقين في الافريق واللي يحرضوا في الشعوب ويفينونسيو في لي ميديا باش يحرضوا الشعوب باش ينوضوا لي كاع. الجزائر راح تدخل معاهم في حرب ميدياتيك انتيليجامون، ستادير ندير لهم لا ماتير غريز، المخ لي جورناليست لي انتيليكتوال كاع نضموهم بالعقل حتى نضموهم كاع وتولي نكروس راديو تاع لافريك. وهاد لي زافريكاني في بلادهم هما اللي يحلوا دي راديو بارابور راديو افريقيه اللي يحلوا عندهم دي راديو يهضروا باللغات ديالهم مع الشعوب ديالهم واللي شابوطي هذه كاع سي الجيري. هاي الحرب تاع الصح، تدي لهم لا ماتير غريز بصح هادي ما يهضرلكمش عليها وما يتبعوش هاد لاشين. انا نقول لكم انا ابونيو فيها، ابونيو وتبعوا فيها بالعربيه، فيها باللغات نتاع الافريق، فيها دي تري بون سوجي. سي سور مازالها صغيره، هذا وين خلقت بصح بينا لي تطلع نجم الشعب الجزائري يشارك في هذا الشيء باش يضم لافريك ليه، ماشي يجي واحد من طرف الدنيا يدير لافريك. حنا ندوها بالميديا، الميديا لي تري امبورطون، دي راديو بالعقل تولي تلفزيون افريكان بان افريكان من لافريك دو سود لالجيري تري امبورطون. علاش حابين عن بالكم نقول لكم لافريك واش مليانين فيها الصهيون السعوديه والامارات، حابين يدخلوها توبري وسارقين فيها الدنيا.
حنا ندخلوا باي نوتر بورت. حنا ما رايحش نسرقوا لي زافريكان، ما نسحقوا لا الذهب تاعهم ولا حتى حاجه، نسحقوا لا ماتير غريس تاعهم، نربوهم دي جينيراسيون، نربوا روحنا معاهم. إلا حبينا نخرجوا لافريك من هادشي، باسكو لافريك تقيسنا، نحبوا ولا نكرهوا. علاش قتلوا قدافي؟ بوركوا قتلوه؟ باسكو بدا يستكلف بلافريك، قتلوه. كان راح يدير دينار افريكان، قتلوه. ماشي الحرب اكثر من تاع كي ندير لك دينار افريكان نهلكك، نحي لك السيافه فرنسيافه. فهمتوا؟ سي كوم سا كون دوا لا لوكوموتيف تاع لافريك حنايا افيك لا ماتير غريس. راكو سمعتو احمد واش كان يهضر بروفيسور بزعاده، واش كان يهضر. تبعوا هذاك الفورم راهو شباب، تلقاوه في لاشين افريقيه، روحوا تبعوه وسمعوا كاع واش قالوا كاع لي زافريكان هادو، كاع لي جورناليست كدا اللي ما لقاوش شكون يعاونهم. يجوا الاخرين اللي يحبوا يقلبوا البلدان، جي سي اف ولا لاناد ولا تاع الاوروب كاع يفينونسيوهم، يعطوهم دراهم وكدا، يخلقوا لك دي راديو ويبستوا لك الغاشي ديالك باش ينوضوا لك الحروب. حنا نكونطريون في هاد التيران هدايا، لو تيران دو لانتيليجونس دو لانفورماسيون، تري امبورطون تيران دو لانفورماسيون. كي قال لا غير دو لانفورماسيون قال لا غير ميليتير، هذه حاجه معروفه. قبل ما ديري غير ميليتير تكون عندك لا غير دو لانفورماسيون تغلبها، وهذا شتان طرافاي كولوسال قد تسخط. شوفوا احمد بن سعد معه في كندا، رجع تما راه يخدم تما، راه يعاون في بلادو وكذا، مالغري فيها لي ديفو، مالغري بصح كل واحد لازم يحط حاجه من عنده، كل واحد يحط حاجه من عنده، كل واحد يحط حاجه من عنده. سي كوم سا تسقم بلاد، ماشي تقعد غير تكريتيكي وتسب تكريتيكي وتسب وتروح من تخدم مع العديان تاع بلادك. واليوم تجي تقول لي انا كونديدا لا بريزيدونس، نقول لك فاش كاسكو تو في بور الجيري، واش راك دير على الجزائر؟ واش راك دير؟ والو. حنا من طرف الدنيا وانا نخدموا، مالغري حاجات ما مش عاجبيننا، مالغري كاين دي بوليتيك ما مش عاجبيننا، مع بوكو دو شوز، بصح سي با بور سا كون باس لي برا. كل واحد يسقم في جهته اللي يقدر يسقمها، في حومته في جارو. سي كوم سا كون كونستروي ناسيون، ماشي نقعد غير نسب تاك تاك، هذاك فيه وانا مليح، هذاك فيه وانا مليح. وعلاش يديروا هكذا في العالم؟ مسرات جورناليست وليت الايروبور ديريكتور، ها بريزيدون قدامك كان كنون زيلينسكي، هاو ميلي تاع الارجنتين، هاو تاع البريزي كان في الحبس. هادو ماشي حجه هادي كاع، نتوما لي بروباغونديست. اوكي، تهلاو في روحكم، جبت حياه دخل في الدار، افونس مديوني ما تخافش، ربي معك هكذايا. وحنا انا دايرين بك لي كونسي، حنا راكم معك احمد وكذا با بروبليم. يكون واحد كيما هادي يحضر ديال الايروبور، تسمعوا قريب الواحد كيما بروفيسور كيما بن سعاده يقدر يعاونو، يقدر يقول اسمعوا ضيفوا هنايا وضيفوا هنا، ما كان له واحد ما يعرفوش ما يقدرش يلحق ليه كامل. هذا شعبي كيما حنايا، راه ولا ديريكتور تاع الايروبور، تقدر تلحق له الشكايات، تقدر تلحق له كذا زي مختار، بالك رد بالك هاد لافير ماشي مليحه، هادي كذا هادي كذا. شوف لي زومباركمون كيفاش، شوف لي زون ديكابي اللي يحطوا الطياره ما كاش شكون يسناهم، شوف هادي توري له، تعاونوا صحابو يوروا له. غير تهدموا برك، باش تهدموا باش تبنيو ما تعرفوش تبنيو، عمركم ما بنيتوا حاجه، غير تهدم وانتم قاعدين كورومبي. سيتو هذا ما كان. تهلاو في روحكم، جبات تحيه، دخلوا في الطار، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.